कलिय वैष्णव धर्मर श्रेष्ठ प्रवक्ता भक्ति जुगर महान स्रष्टा जगन्नाथ दासंक विचरित भागवत रे महाप्रभु संपर्क रे एक महत्वपूर्ण सूचना मिले। षोडश कलावंत तुही वेद दोहौ निज देही सकल आत्मा को ईश्वर अमृतमय तो शरीर। यह भागवत रे मध्य प्रमाणित होइअछि एवं एहार परवर्ती काल रे मध्य श्री जगन्नाथ को पूर्ण कृष्ण श्री जगन्नाथ तथा श्रीमन्नारायण दश्च कलास्ते लीलया स्थिता साक्षात परम ब्रह्म मूर्ति षोडश कला को कहती। यहाँ कला मान घेने विष्णु विहरती अवने। एहीपरि भावरे जेपरि तांकर स्मृति करा जाइछे सेथिरु एही पूर्ण ब्रह्मंकर अपरिहार्य षोडश कला उपरे दृष्टिपात अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। कवि दिवाकर दासंक विचरित प्राचीन श्री जगन्नाथ चरित्र अमृतर मध्य उल्लेख अछि। जगन्नाथ जे षोल कला तहु कलाए नंद बला कला षोल कला करी गोपे विहरे नरहरि। अर्थात 64 कलारे जे पूर्ण सेही जे पूर्ण भगवान। यह एहीपरि व्याख्या कले उचित हेब जे स्वयं परब्रह्म द्वापर जुगरे जेतेबेले जन्म लाभ कले ब्रह्मांकर 16 कला को एक कला को धर्म अर्थ काम मोक्ष आधार रे 16 कला भाग रे विभक्त करी 64 कला रे परिणत करथिले। एही दृष्टिरु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मात्र 16 कलार गुरुत्व उपलब्ध। एही परिप्रेक्षी रे महाप्रभुंकर 16 अनुग्रह कला निर्वृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति इंधिका दीपिका रेचिका मोचिका परा सूक्ष्म एवं ज्ञान सूक्ष्म अमृत ज्ञान अमृत आपायिनी व्यापायिनी ओ भौम्य रूपा आदिर परिसर परिव्याप्ति उपरे एक सूक्ष्म आलोचना होइअछि। एठारे उल्लेख करा जाइअछि महाभारत जे उष्टिशवान यथा वस्तु स्त्रीभिर्भवति संवृतः संवृतकयं तथा देहि सत्वराज सतामस्येहि। अर्थात ଯେଉଁ पगड़ी बांधि पुरुष 3 वस्तु पगड़ी ऊर्ध्ववस्तु अर्धवस्त्र द्वारा परिवेष्टित होइथाए सेहीपरि देहाभिमानी जीव सत्व रज और तम आदि 3 गुण द्वारा आवृत होइथांती। किंतु ईश्वर स्वयं देह धारण कले मध्य ये समस्त बंधन से सर्वदा मुक्त होइथांती। जदिओ से स्वयं प्रभुति मूल प्रकृति तथापि से ही स्वयं निर्वृत्ति रजगुण और तमगुण द्वारा मोहर उत्पत्ति होइथाए। अर्थात क्रोध लोभ भय एवं दर्पर सृष्टि हुए। ये समस्त को नाश कले ही ईश्वर मायारू मनुष्य निष्कृति पाए। ये समस्त मायार उच्च स्वयं ईश्वर तो मोहयति भूतानि स्नेह पाशानुबंधनैः। अर्थात सृष्टि परंपरार रक्षा निमित्त जी संपूर्ण प्राणी को स्नेह पाशरे बांधि मोहाच्छन करिथांती एवं से स्वयं ए संसार रे देह धारण कले मध्य एही समस्त इंद्रियोचित आवेगरु मुक्त होइथांती। यार बहुल उदाहरण तांक कार्यकलाप रे ही परिदुष्ट। गोपांगना को परित्याग करी मथुरा गमन अर्जुन को कलाहरण जदुवंश ध्वंस लीला दर्शन सीतांक वनवास इत्यादि रे तांक निस्पृहता परिदृश्यमान। सत् मार्गरे जसर्जन करिवार आकांक्षा हेउछि मनुष्य देह दिव्यज्ञान देखि संतोष भगवान। अर्थात प्रत्येक दिव प्रतिभाधारी मनुष्य परम ब्रह्मंकर स्निग्ध स्वरूप एही
ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରତିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଥିଲେ ତାହା ଅକାଳରେ ମଉଳିଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣା ନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ଅର୍ଜୁନ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଇତିହାସର ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଭାବରୁ ହଜିଯାଇଛି। କାଳିଦାସ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ, କେଜାଣି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବହୁ କବି, ଲେଖକ, ଚିତ୍ରକର, ସ୍ଥପତି ଆଦି ରାଜାନୁଗ୍ରହର ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତ କବିମାନେ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ କାଳଜୟୀ। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ପାଣିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଜନହିତ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଗୁରୁ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କାଳରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଜହ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଯଜୁର୍ନାମା ଛନ୍ଦୋଗାତ୍ର ସ୍ତିବ୍ଧ ଛୁତାଃ ରଥତଙ୍ଗଂ ବୃହତଃ ସାମ ତସ୍ମୈ ସ୍ତ୍ରୋତସ୍ମନେ ନମଃ। ଯେ ଯଜୁନାମ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଦରୂପୀ ପୁରୁଷ, ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ଛନ୍ଦ ଯାହାଙ୍କର ହାତପାଦ ଆଦି ଅବୟବ, ଯଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ତଥା ରଥାନ୍ତର ଓ ବୃହତ ନାମକ ସାମ ଯାହାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଉତ୍ତରା ବାଣୀ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୋତରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଏବଂ ଶେଷ ଜ୍ଞାନଦାତା, ଆଲୌକିକ ବିଦ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରାର୍ଥମର୍ଜୁନସ୍ୟ ଯୋ କୁର୍ବନ ଗୀତାମୃତଂ ଦଦ୍ୟୋ ଲୋକତ୍ରୟୋ ତସ୍ମୈ ଦୟାହାତ୍ମନେ ନମଃ। ଯିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥିରୁ କରିବା ସମୟରେ ତ୍ରିଲୋକର ଉପକାର ନିମିତ୍ତ ଗୀତାରୂପକ ଜ୍ଞାନମୟ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେହି ମୋର ନମସ୍କାର ସକଳ ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରୂପକ ଅମୃତ ଦାନ କରିବାରେ ସେହି ସମର୍ଥ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜ ବିଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାନାଂ ବାଦଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତାମହଂ। ତ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, କାରଣ ଏହି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ଚାରି ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର, ପୁରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓ ଗୀତା। ଏମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ, ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସର୍ବବିଦ୍ୟାରେ ଅମାପ କୋଶ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ରାଜଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ। ସେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରକାଶକ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାର ସଂରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି କଳାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ରହିବାର କଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବର ବନ୍ଧନ ଓ ମୁକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର କାରଣ ହେଉଛି ମନ। ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ,
पंचकर्मेन्द्रिय आदि 10 इंद्रिय मानकर स्वामी बा अधिपति हेउची मन। अथच एही मनर अत्यंत चंचल महाभारत रे शांति पर्व रे नाम मनर 9 गोटी गुण यथा अछि। धैर्य, वितर्क, स्मरण, भ्रांति, क्षमा, शुभ अशुभ, संकल्प तथा चंचलतार उल्लेख रही। एही चंचलता ही समस्तंक विकारर मूल उत्स। अर्जुन जेतेबेले देह अत्यंत उद्विग्न होई श्रीकृष्ण को कहिछंती, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलद्रढुरम तस्याहं निर्घहं मन्येना ओगीव सुदृष्टरम। तो यह श्रीकृष्ण स्वीकार करी कहिछंती, यह ठीक तथापि अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह संयत करा जाई पारिबो। एकथा मध्य कहिछंती, एही चंचल मनर जेउ उच्च गुण और भाव आदि मुसे सबुर मुक्त। जे शैव्य सात्विक भाव राजसाप्त ममाश्च जे मत एतति तान विधि नर्तृहम तेसुते मई। अर्थात जेउ सबु सात्विक राजस और तामस भाव रही से सबु मो ठारु ही उत्पन्न हुए, किंतु मु ता सांगरे न थाए कि सेमाने मो सांगरे न थांदी। तेणु मोर नाम निर्गुण परम ब्रह्म स्वयं जगन्नाथ पाखरे जो ब्रह्मचर्य जितेंद्रिय तथा तपस्या शक्ति अच्छी रही से दृष्टि से परम योगी अटंती। स्थिर संवृत्त अनल महामेरु संत दार्शनिक अच्युतानंद महाप्रभु श्री जगन्नाथ को तेणु प्रणव मूर्तिर प्रतीक भाव वर्णना करिसेंती। जगन्नाथ बलभद्र भद्रा सुदर्शन महामंत्र मंत्रराज जोगे दारु ब्रह्म।